जी सालेपुर वरिष्ठ युव समाजसेवी हरिबंधु शतपथी नेतृत्व में सालेपुर प्रथम थर पे सालेपुर सहरांचल रज महोत्सव पालन करा तापी आज प्रस्तुति बैठक बसीला से प्रस्तुति बैठक रे सालेपुर अंचल वरिष्ठ एडवोकेट विजय केतन नायक उपस्थित थे। सालेपुर महाविद्यालय प्राक्तन अध्यक्ष हलधर साहू महोदय उपस्थित थे, वैष्णव चरण महांती उपस्थित थे, आमर गिरीश चंद्र साहू उपस्थित थे, रवींद्रनाथ कर उपस्थित थे। तांको सहित सालेपुर अंचल बहु मान्यगण्य व्यक्ति बहु आगुआ युवक समस्ते आज उपस्थित थे। सर्वसम्मति क्रमे आसंता 3 दिन जो गणपर्व रज पालन करा जीवो यही कार्यक्रम रे आमर जो ओडिया परंपरा संस्कृति इठी आमर विभिन्न प्रकार पिठार प्रतियोगिता करा जीवो, पुची खेलर प्रतियोगिता करा जीवो, म्यूजिक चेयर प्रतियोगिता करा जीवो, आमर जो रज गीत अच्छी से गीतर गोटे आसर करा जीवो। ता सहित सबुठ बड़ कथा है जमती आपण राज्य स्तर रे देखंती जे आमर रज क्वीन प्रतियोगिता हुए, से रज क्वीन प्रतियोगिता सालेपुर प्रथम थर पी हम। तेणु आम मैंने जो आज समस्ते एकाठी होते समस्त मनरे बहुत उत्साह उद्दीपना, समस्ते मिलित भाव में कौन सी राजनैतिक गोष्ठी एटी नहीं, कौन दल गत वर्ण समस्ते आज सालेपुरवासी एकाठी होकर रज महोत्सव को निश्चित भाव में धूमधाम रे पालन करेंगे। यही जो माँ साहेश्वरी मंदिर परिसर रे जो ऑफिस टी अच्छी आमर एटी वर्तमान यही रज महोत्सव कार्यालय भाव ये रखा जाइए। तेणु आमर विभिन्न प्रकार आपण मान थ्रु रे हो कि सोशल मीडिया रे थ्रु रे हो आमर प्रचार प्रसार करा जीवो, समस्त को जणई दिया जीवो। आमर विभिन्न प्रकार जो कंपटीशन हेबे कंपटीशन ना ता पूर्व से माने तांकर ना रजिस्ट्रेशन करेंगे। जो माने रजिस्ट्रेशन भी करि पार नथिबे ठीक दिन से ही दिन आसिले भी रजिस्ट्रेशन करि परिबे, कौन सी असुविधा नहीं। समग्र ओडिशा पाई गोटे बड़ दिवस बड़ अंचल एवं ये अंचल आप जानते ये हूँ ये अंचल हूँ चाषिक अंचल जो सालेपुर हूँ सालीपुर धान सृष्टि होता। जो सालीपुर धान शाली धान जो शाली धानर माधुर्य ब्रिटिश सरकार समय प्रचार होता प्रसार होता। ब्रिटिश सरकार माने शाली सालीपुर ना देते शाली धान आज ना से शाली धानर जो बासना चावल से था जो चावल बासना था जहाँ को से खाई आनंद उपभोग करते से ये अंचल हूँ शालीर अंचल शस्यशाली अंचल एवं ये अंचल हूँ बौद्ध जुगर एक प्राचीन अंचल जोटी आप ब्रह्मावण रही उदयगिरी रही ललितगिरी रही। ये अंचल हूँ महानदी चित्रोत्पला विरूपार अववाहिकार अंचल एवं जो अंचल हूँ आप जानते चित्रोत्पला हूँ गुप्त गंगार अंचल चित्रे गुप्त माने गुप्त भाव में जोटी गंगा एठी रही बही जाती। तेणु ये अंचल रज उत्सव पालन आमपाई नुह सालेपुर अंचलवासी गोटे भल मुहूर्त आनी ये सुजोगर अधिकार होती आम समस्त प्रिय हरि बंधु शतपथी जे कि माछुआती घर व्यक्तिगत भाव में से ये कार्यक्रम को सी निजे प्रोत्साहन देते निजे पालन कर आम मैंने सब सहयोग करें सहयोग ये करुँ जी बड़ भल कार्य कला बा भल कार्य करें सहयोग न करा से भल कार्य केवे हो पार ना। सहयोग आम हाथ बढ़ाऊँ आम समस्ते रज उत्सव पालन पर जो कार्यक्रम होती सांबादिक ठार आरंभ करके साहित्यिक पर्यंत बुद्धिजीवी लोक पर्यंत विभिन्न पूर्वतन विभिन्न अधिकारी जो अच्छा प्रशासनिक अधिकारी अच्छा शिक्षाविद अच्छा समस्त सहयोग यही कार्यक्रम रही। मु भावुँ सालेपुर अंचल पुणी तार पूर्वदिन को फेरी आसो से रज संस्कृति जहाँ हजि जाइला सी आउ लिभि जाइला सी पुणी आउ हजिब ना पुणी आग को आमको आहरी वार्ता दब जे रज हूँ आम ओडियार परिचय ओडिशार परिचय ओडिया भाई भौणी माँ परिचय से माँ परिचय को आम आहरी आहरी आगक नवा ये ओडिया संस्कृति साहित्य को वृद्धिवंत करने सालेपुर अंचल आहरी आगक जीव से वार्ता मुझे दूसरी आम समस्ते आसतु रज उत्सव पालन करवा रज महोत्सव को आनंद भरी उपभोग करवा। मोर रिटायरमेंट परे मुठारे यही जो आपण मैंने समस्त ठिया होती माँ साहेश्वरी एवं श्री जगन्नाथ मंदिर परिचालना कमिटीर संपादक अच्छी आज जहाँ बहुत खुशी लगिला जे यही अंचल जड़े
ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପୁରୁଷ ମୋର ସାନ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରିବନ୍ଧୁ ଶତପଥୀ ଯାହାଙ୍କୁ କି ମୁଁ ହରି ଡାକେ, ସେ ଆର ବର୍ଷ ଠାରୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ରଜ ମହୋତ୍ସବ କରିବେ ବୋଲି। କାରଣ ତାଙ୍କର ଏ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଅଛି। ଆର ବର୍ଷ ରଜରେ ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ସେ ସେଇ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ସବୁ ପିଠା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ, ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲେ ଏବଂ ମଜାର କଥା ହେଉଛି ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ ଯେ ମୀର ଭାଇ ଟିକେ ଦୋଳିରେ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ମୁଁ ବୁଢ଼ା ଲୋକ କ'ଣ ବସିବି ନା, ଆର ବର୍ଷ ଆମେ ଗୋଟିଏ ରଜ ମହୋତ୍ସବ କରିବା। ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପିଲା ଏବଂ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସେଇ ମିଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଲୋକାଲିଟିର ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ କର କହିଲେ ଯେ 30-40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଏଠି ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ତାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଯେମିତି ବଦଳିଗଲାଣି ସେମିତି ନାହିଁ। ସବୁ ବାଘ, ହାତୀ, ଭାଲୁ ଏମିତି ଖେଳ କୁଦ, ପ୍ରତି ସାହି ଲୋକ ମିଶୁଥିଲେ। ରଜ 3 ଦିନ ବହୁତ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଥିଲା। ତେବେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏବେ ମୌସୁମୀ ହଟି ଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଜ, ଦିନଟିଆ ପାଇଁ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଜ ପାଳନ କରାଯାଏ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କାମ, ବିଲ କାମ, ଧାନ କାମ ଆଗେଇ ଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କା ଝିଅ ପିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମା ବସୁମତା ସେତେବେଳେ ରଜ ସେବା ହୁଅ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେବେ ଏତେ ଦିନ ପରେ, ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ସେଇ ଯେଉଁ ବିଲୁପ୍ତ ଜିନିଷକୁ ହରିବନ୍ଧୁ ଶତପଥୀଙ୍କ ନିଜର ଏକାନ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ମୁଁ କହିଲି ସମସ୍ତେ ଆସ, ଆମେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କମିଟିରେ ଆମର କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ ବସିବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଏଠିକାର ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ସେବା କରି ଯିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା। ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ବି ସେ ହରିବାବୁ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ପଇସା ଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ନା ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେତେବେଳେ ବସିବ ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ଇଏ। ଆଜି ସାଲେପୁର ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବହୁତ ସାଲେପୁର ଅଞ୍ଚଳର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କେମିତି ସରସ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିର ବଜାୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। 13, 14, 15 ଏ 3 ଦିନ ଏକ ମହାସମାରୋହରେ ସାଲେପୁର ଗଣପର୍ବରେ ଆକୁ ଆମେ କେଉଁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବୁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପରେ ସାଲେପୁର ମାଟିରେ ଜଣେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା, ଯିଏକି ସାଲେପୁରକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ରଜ ତ ଏକ ଗଣପର୍ବ, ସମସ୍ତେ ଘରେ କରନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସବୁଠି ରଜ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ସାଲେପୁର ଛାତି ଉପରେ ଗୋଟେ ମହୋତ୍ସବ କରି ସାଲେପୁର ଜନତାମାନଙ୍କୁ ବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବ ସଂଗଠକ, ଯୁବ ବନ୍ଧୁ ହରିବନ୍ଧୁ ଶତପଥୀ। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏଇଟା ଆବାହକତ୍ୱରେ ଆଜି ସେ ଡାକିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ସାଲେପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ବହୁତ ଯୁବକ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 60-70 ଜଣ ବସିକି ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଏଟାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ, ତୁମର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ରଜ ମହୋତ୍ସବ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ସାଲେପୁରରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବାର ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ସଫଳ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଆଜି ଯେ ରଜ ମହୋତ୍ସବକୁ 3 ଦିନ ପାଳନ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ପିଠାପଣାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରହିବ, ରଜ ଦୋଳି ଲାଗିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ରଜ କୁଇନ୍ ହେବେ। କାରଣ ସେ କେବଳ ଗୋଟେ କୁଇନ୍ ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସାଲେପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ, ସେଇଟା ବି ହେବ। ପିଠାପଣା ହେବ, ଅଳତା ଝୁଟିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ। ତେଣୁ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 3 ଦିନରେ ହେବ। କବାଡ଼ି ଖେଳ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ରହିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରଜକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ସାଲେପୁରରେ ସେ ରଜକୁ ପାଳନ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି 3 ଦିନ।